लगा देंगे नया ले। 5 रन हाँ? हार वाला तब बेंच में खड़ा ए वो नहीं खेले पेन फाइटिंग खेले वाला खेले हैं ये वाला करते हैं कैसो सपोन আমার বারবার ভিডিও পরে করব এদিকে ঘুরে स्कूल से भागना कुकुर में जाके अबे! हैं मिसा स्कूल से स्टोरी भागना को है। क्रिकेट में हाँ, कुकुर में सॉरी नहाना, बीच में क्रिकेट मैच खेलने भाग जाना শেষ দিলে भाग गए थे स्कूल से एक ही बार भाग कितना बार না হাই স্কুলে তো আমরা हाई स्कूल तो টিফিনের পরে সেখানে ক্রিকেট খেলতাম না अनेक बार पाली बहुत भागे ई स्कूल प्राइमरी स्कूल में एक बार भागे ई स्कूल में तो बहुत भागे स्कूल में तो टिफिन हो गया सीरियल में आके बुद्धि खुलता भागना टिफिन हो गया स्कूल पार में चल जाते थे स्कूल से बाहर आ जाते थे एक्स्ट्रा ड्रेस लाते थे घर से और बाहर आए स्कूल का ड्रेस खोल दिए जो टी शर्ट लाए थे पहन लिया उस पोल में जाके क्रिकेट खेलते थे हाफ बेला के बाद छुट्टी का बच्चा लोग के साथ मिल गया हाँ। टिफिन जो लाए जो खाला जो लाए खा लिए हम लोग की करते थे फ्राइडे को 1 घंटा टिफिन होता था 1 घंटा 2 गो क्लास होता था उसके बाद 1 घंटा टिफिन उसके बाद में होता था 6 गो क्लास 2 गो क्लास करने के बाद 1 घंटा टिफिन था टिफिन खा लिए अब चल गए एकदम रेल के ऊपर में सो ऊपर वहाँ पर पुल पार में जाते पुल पार के आते थे खाते थे फिर यहाँ पर बैठ के ये एमनी को बताओ पढ़ाई करते थे एगो 2 क्लास पे पेट दो क्लास करते नहीं करते छोटा क्लास होता है 5 4 5 बहुत पंद्रह माह लास्ट আর দুপুরবেলা ক্লাসগুলো তো অল্প অল্প টাইম হতো अटेंडेंस तो है ही अटेंडेंस तो है कि लास्ट में फिर करता था अटेंडेंस আমার বারবার কি दो হতো टाइम अटेंडेंस 2 टाइम হ্যাঁ আমার বারবার বসতেই এরকম এই জিনিসটা আমার বারবার रेडी लगे जा लाओ लाओ ध्यान করব মানে এইখানে লাইটটা যেমন জ্বলবে হ্যাঁ মানে ভাববা এখানে কোনো প্রদীপ জ্বলছে বা কিছু জ্বলছে আনটা দিয়ে চোখের মাঝখানে ধ্যানটা কেন্দ্রিত করবা দিয়ে ওং জাপ করবো 7 বার বেশি উড়ি 7 বার দুবার লাও ও হাতটা একটু গরম করে চোখে রাখো আরাম আস্তে আস্তে খুলে করতে হবে
আর একটা আছে ওই ওম জিনিসটা করব, কিন্তু নাকটাকে আর চোখটাকে আর কানটাকে বন্ধ করতে হবে, যেটা এটাকে যে ভ্রাম্বি প্রাণায়াম যেটা বলে। ভ্রাম্বি। হ্যাঁ এটা বন্ধ হ্যাঁ। করে, এটা বন্ধ করে, হ্যাঁ নাক- ওই নাকে- যেমন ওম ওংটাই বলবো। মুখটা বন্ধ নাকে। থাকবে। হ্যাঁ ও ওংটা মানে মুখ নিয়ে বেরিয়ে লাস্টের দিকে ও নাক দিয়ে ই করবো, নিঃশ্বাসটা বের করবো। মুখ দিয়ে যেমন দেখাচ্ছি, জানি। নিঃশ্বাস নিলাম দিয়ে ও এই জিনিসটা মানে বুকটার ভেতরটা একদম শান্তি, বাইরের পরিবেশটা একদম পুরোপুরি শান্তি লাগবে, নিচের ভেতরটা একদম মানে মানে যে সব কিছু কী হয়, ঝগড়া হওয়ার পর যেমন একটা ফিল হয়, তারপর যখন শান্তি হয়, চুপ হয়, যখন ঝড় ওঠে তারপর যখন শান্তি হয়, চুপ হয়, সেরকম একটা শান্তি আসবে। চলো না। 1 2 3 কানটাকে একদম বন্ধ করে দিতে হবে, বাইরে আওয়াজ শুনতে পাবে না এরকম। হ্যাঁ ঠিক হচ্ছিল দাদা, এবার মুখটা বন্ধ করে দিতে হবে, তারপর নাক দিয়ে ওইটা বের করতে বন্ধ হবে। করে দাও। চলে বাড়ি যা। মানে একবার এটা করলে, একবার কি হয় না, মুখটা বন্ধ করে তুমি